এই এসিটা হচ্ছে মিস্টার বিসি 2.2 টন স্প্লিট এসি হেভি ডিউটি। কଷ୍ଟମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ କି ଏସିଟା କୁଲିଂ କମ୍ ହେଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୁଲିଂ ହେଉଛି। ତ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା 15ରୁ 20 ଦିନ ହେବ ପୁରା ଜେଣ୍ଟ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସିଂ କରାଯାଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖୋଲିକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡେରି ନ କରି ଫିଲ୍ଟରଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛୁ। ତ ଇନଡୋର ଫିଲ୍ଟର ଆମର ବେଶୀ ଡଷ୍ଟ ହେଇନି, ହାଲକା ଡଷ୍ଟ ହେଇଛି ଇନଡୋର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ବି କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା କେତେ ଡଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡଷ୍ଟ ହେଇନି, ହାଲକା ଡଷ୍ଟ ହେଇଛି, ନର୍ମାଲ ଡଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ କରି ताकि आउ थे फिटिंग कर दियो। फिटिंग कर देछु बर्तमान कूलिंग कॉइल भी बढ़िया ओके अच्छी, किसी प्रॉब्लम है नहीं, डस्ट ठीक ठाक अच्छी। तो बर्तमान आउटडोर टाक जाइए देखिए। तो बर्तमान कूलिंग टाक चेक कर हल्का कूलिंग जना पड़ी। तो बर्तमान आउटडोर को जाइए देखा। आउटडोर कंटिन्यू मिस्टर हेवी ड्यूटी इंडस्ट्री स्प्लिट एसी 2.2 टन रहा मॉडल नंबरटा। यार गैस भी चेक कर दिल, बर्तमान गैस भी ओके अच्छी। तो यार मेन प्रॉब्लम थी आउटडोर डस्ट पूरा जाम हो जाइए, से प्रोब्लेम होता। तो बर्तमान क्लीन कर देछु। तो बढ़िया बर्तमान चलो किसी असुविधा नहीं। तो वीडियोटा भल लगी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करूँ।